Hello guys, I'm Bear with Utashi Munyanyo. Ha? Utashi Munyanyo. Oh, bruh. Kalagagin ako. Nigarab ako. Neg. Oh. Ay, ako ra kan maghimo sa ako ang bata. Oh, sheesh. Bruh. Ay, charot. Bruh. Ya pagali. Yung daan, magaling daan. Innocent. Pero dahil kasi akong gun. Secret. Sabibo. Hoy, di nagpalop-halop may lamimi. Ay, ikaw mo ba ito? Come here, bro. Amak chill. Ay, sirip po tapang. Ang gun, innocent pero siri. May kariton, be. No, thank Doon you. takaw. Ako, Mard. Me? Uy, Aturo, libat. asa? Tuliaki? Na bacon? Ato lagi, tugma ko lagi. Na, tap. Oh, pla. Doing the plus. Ano eh, kalaing? Kuanggan. Doing the plus in the morning, babe. Kuanggam. Ano mag shoot the fuck shit. Uy! Mother! Bilis na bidon. Bibit? Nagmaga. Iya man ako nila na igo. May nagturo ka ni dyan? Muya. Basin na babasin. So kaho naman ako. Ano? Mo? Mother, Diyan ka sirip. Glitch. What the hell? Nag-less ka niya ako katong tapatan na ako ng bacon kapila pero tag-shoot gapon niya ako sa dyan. Nag-video ako pag English raw. Sama. Ito, ayo. Sawa. Ano ako, avatar dyan niya ako. Hindi ka ball girl. Bald. Mapaliyaki. I just woke up from a dream. And you and I had to say goodbye. Like it's last night. If it's last night. If the world was ending. Oh, Shit. shit. To you. Ah! Ay, nakalong. Lalit dali. Ay, nadusa. Okay. Ado lagi ako. Hindi na taga ba dun? Kago sa dira kay Ano itong imo avatar? tago sa kay para ako sila unahan. Okay, dala ako. Akin din. Oh, Hide or you die. Ay, wow. oh, what the fuck? Ganda. How lagi dira? Nalipat dyan. Aha. Guy. The bacon guy. Bacon guy. How sa dira girl kay mukha na ba ni ako espada? Hitbox. Grave. Na! Ano si Zach? Tunya pa ni mo tagpakuan. So, Ito nag-kuan sa diyan, nag-fake kuan. Ay, kalaga dun na ako karaga. I-shoot ra ka na ko, be. okay. 50. Alam mo! Baya, di ba na kumaigo? Your aim is bad. Ay, ano? Alam mo, di mo? Alay, ka? Grab. Wala ganun na ako karaga. Bisa nagtipok na sila, yapakaw ni Kuan. Ay, sayo sa. Kalag mauna ako. Ano ka lagi dira? Wow, next up! Next up! Next sa camera.
Tag-trick shot na ako. I don't, Nyambak gud ako, nyambak. I don't even care, bitch. Pasok ko na ako, ya. Aw. Balo. Saba dulong ka ba? Saba ka baho? No. Bitch. Aw. Oh. Dari na. If the world, lahi ako na ako na avatar. Magpili na kang kita avatar. Ada pangilog sa ko avatar. Kay gwapo ba to? Oh my god, that's mine. Bro, what the fuck, bro? Ano? I'm dumb, bro. Kadang sa kuha ko. Oh, sheesh. Oh, chill, chill. Oh, chill, chill. Chill, chill. Basta ba yan? Ben! Is it you? I hear somebody. I hear you, bud. What? Oh! Si Bacon Man! Bacon Man! Si Mr. Bacon Man. Please what Bacon the Man. fuck now, no? I shot Bacon Man. Ooh, nice avatar, man. Who's this avatar from, bro? What the hell? Turang bacon. This is MMB? What the hell? MMB pre? 999999999. I want the turkey. Luger. Not that. Yeah. Oh, I'm sick. Wait, dahil sa bako turkey. Look at my turkey. Is it from? Who's this avatar from? Uy, kalog na kara dyan. Ay na! Fuck you. Tao. Expose. Ito ba yung bacon ba? Hindi naman dito. Okay, amoy na ako thumbnail. Hamang kaon niya akong pagapong ko dyan bata. Siya, nag-YouTuber daw siya. Ay, di dia YouTuber. Hamang kaon. YouTuber. Oh, so. Kaya mag-picture kita. Di ako na sa. Ay, ano dyan ang pag-picture dyan? Labal girl. Ay, yo, what the Uy, ano, nagkuhan pa. Fly. Black lagi. Text screenshot. Doon nalagay ko ngayon. Okay, bro. Magwapo na ako. Blacky guy. Innocent. Ha. This avatar. Mag-cringe. Nagkuhan na kita dere mag. May avatar sucks. Moral delikado. Ana, saan to? Si Mrs. Babaji na Si kuhan Mrs. ang Black moral guy. delikado. Abi ako nakakuan. Naka-headless. Huwag black ko. Hamanggam. Tugma ko palagi ka nag. We're gun. Oh, Ayun. ayaw. Dang, dati ron. Oh, bra. Nasi ko ate. I'm loading him. Look at. Oh, tanong mo sa emotes. Ikaw mo naman ang emote. Ikaw na ng emote ni mo. I-press letter dyan ang emotes. Gamit sa emotes. Ang avatar, kung magpili ka avatar, isa emote. Hindi man ato pan glitch, no? Hindi, no? Baby queen, emotes. Oh, I got a glitch Ano back. ka gana lagi? Kumawa ka ba yun? Ano sana mag-guide? Ano ba? Kaya mo baby queen emotes. What Ano? the fuck?
ako emotes. Nini! Oh my God. Kaman to. Ini. Push on. Okay, bro. Natagaw na ako. Ah! Ano eh? Lamig ko ganda ipalit ako. Lamba ko. Mop. Hmm? I'm trapped. Bruh. Okay. What the? Tago na, uy. Help, bro. Ikaw na. I'm gonna be playing one last round, guys, before I let. Okay. Smoke na nga. Ah, no. Turkey. Sama na yung gun. That. Yeah, there, over there, and there, Nakigan. there, Kusil ba? Kusil. there. Bruh. I got a key. I'm murdered. Come here. Okay. I guess you Rubik's cubes. Oh, okay, finally it ended, bruh. I got it. Fuck, bruh. Bro, this game leo na natin. I'ma say you are not good. I think Factor's good. Yeah, Factor's good. Bruh, Charmin left, bruh. Charmin left, but hey, what? Bitch. Oh. Innocent, bruh. Innocent. I'm dumb. Dumb. Chill, bro. Chill. Christmas. Bro, Christmas ends. It's not New Year. Oh shit, what the fuck? Oh shit. It's not Christmas, it's New Year, bro. Oh shit. Ooh, I mean. Bruh. Okay, well, thank you for watching my vid. I'ma just be home alone, bruh.